Hey everyone, Joey right here, and welcome back to the Racing Line TV, and welcome back for another Motorcycle Club feature of the week here on the show. And today we're heading to Cebu City, but before that one, I'm just gonna tell you these things where if you create a motorcycle club, for me, there's got to be three things right there. The first thing is that the love for the motorcycle brand, and number two is the friendship, where you get to know a lot of people in your community. The third thing is that the most important for me is that you all have a common goal. And this common goal is sharing what you have to your respective community and believing that you as a group can really make a difference. And today we're heading to Cebu City and talk to this group. It all started with friendship and it became a lot bigger throughout the years. And together with my partner, Mr. Neil Labrador, talk to the founder of this group. This is Motorista Inamigo exclusive. So Inamigo means is friendship. So we are all here together because of friendship. And this is going to be a three-part series where we're going to talk to the different presidents of each chapter in the following episodes of this one. But right now, join me with my partner Neil Labrador and let's talk to the founder of MIE. This segment is presented to you by Okay, so partner, here we are with Sir Levi or Leviting. Sir Levi, mayong adlaw. Right, good day sa tanan mga Master Idol. So my name is Leviting. I am the founder of Motorista Inamigo exclusive mga Master Idol or MIE as we all know. So this club established last 2017. Before is nag-start siya in MIE, which means the MIUI 125 exclusive only in the MIUI 125, no? So before mga idol is nag-start din siya. Ang maka-join sa among club is only ang MIUI 125 exclusive. Then we changed the name of Motoristang Inamigo exclusive, which na nakita na to mga idol nga daghan-daghan na dito, no? As we all know, daghan tag mga amiga nga ganahan mo join sa tong club. That's why nag-change ta og name, no? So naanatay 12 ka chapters karon mga idol. So ako na lang hisgutanan, no, from the main chapter, no, sakop niyang Cebu City until Consolacion mga idol, no? Then the next one is the Consolacion chapter mga idol from the North Tower, right? So next one is the Tuburan chapter mga idol, which is the north part of Cebu mga idol. Then next is the Lapu-Lapu chapter, no? Lapu-Lapu chapter established last year mga idol, no? Then the next going to south, which is ang Naga mga idol, no? Nag-start sa ang Naga chapter. Of course, the second one is ang Talisay chapter. Next one is the Karkar chapter. Of course, going to south, natin Argao chapter. Then Dalagit chapter, Bulhoon chapter, ug ato ang Dalagit chapter mga idol. Then diri sa ato ang bahin diri sa Lalawigan Sugbo mga idol na natay Dumanhog chapter. Of course, ang atong Moalboal chapter. Soon mga idol, mo-open sa ato ang Toledo, ang ato ang Balamban chapter mga idol. Okay, 2017 nag-start ang ato ang MIE mga idol. So sir, mangutana lang ko, what are the different things that you do like charity rides and giving back to the community, maybe as a whole group or as different chapters? Alright, so sa amo ang Motoristang Inamigo exclusive mga Master Idol, so nabuhat na namo ang mga outreach program together sa amo ang main chapter mga idol. Nabuhat na mo nga ni-combine mi sa One Club Cebu before, no, ni-join mi sa pag-iusa sa tanang club diri sa One Club Cebu together with the MIE. So next one, naghimo mig outreach program diri sa ato ang Gaas, no, Balamban.
of course, Sudlundos mga idol, naghatag na sa mga daw mga sleepers. Pero sa MIA exclusive lang to mga idol, no? Way back 2 years before. And then nag-uban sa mi sa mga North chapter na mo sa Danau chapter mga idol. So nakita na mo nga to na uban mi sa Danau chapter ni saka mi sa bungtod or bukid nga atong gitawag nga nakita na mo naghatag sa mi gabong sleeper program mga ato mga idol sa ato mga bata or mga elementarya na mga estudyante, no? And then ikuyog sa mi sa last part na mong gikuyugan is ang amuang Ulango Island, which is bago lang nahitabo mga idol, together sa RGP nga club. So shout out sa RGP nga club mga idol, together sa CAT sa deno sa Cebu Adventure Team. Shout out to sa mga master idol sa ato ang CAT exclusive mga idol, no. Do dito amo ang last part nga nahitabo nga ni kuyog mi sa charity ride mga idol, no. So daghan pa mig mga plano umaabot sa amo ang after all sa amo ang second unity ride karong pangitabo mga idol. So daghan pa mga plano po kon. Okay, so second unity ride, Sir Levi, unsa pa may atong mga gipang expect or atong gipang lantaw nga mga plano sa club in the upcoming future? Yes, correctly, no. Thank you so much, Sir Neil, no. So ang among gipang lantaw each club mga idol. So na I have my what you call this group chat together with the admins mga idol, no? Of course the mga presidente which is nag-update ko sa tanan nga gustong ipaabot sa tanan mga chapter nga unsa ilang mga topic o maabot sad nga akong giubanan lang o guidan, no, sa tanang chapter na ako sa tanang chapter nga chat box nag-observe lang ko sa among chat box kung unsay mga kalihukan. Then next ani after sa among charity sa second unity ride mga idol is nagplano nami, nagsabot na ko each chapter before sila mag-charity event, unahon sa nila lang chapter, no, maadto sila mag-charity event. For example, no, sa dalagi chapter, nganong mudagan man tangadto sa Moalboal chapter, nga wala pa silang kahatag sa ilang lugar. So each chapter mga idol, akong giplano, o hisgot na sa tanang presidente or ang mga admins, labi na sa mga membro nga, before ta mag-charity event mga idol, unahon na to ang atong kaugalingon nga chapter before ta mo proceed sa lain mga lugar. Thank you so much. So, Sir Levi, kibaw kong daghan pa kay kag ati manonon. I know you're so busy today. So, thank you so much for your time. And thank you for inviting us over to cover this event, Unity Ride 2 of the MIE. Alright, so again, I would like to thank sa Sir Neil of the Racing Line TV mga idol, no? And Sir Jong, of course. Sir Jong of is course, on the other line. Shout out sa Sir Jong, of course, no? Grabe, kasulido sa to si Sir Jong, no? Thank you so much sa inyong igayon nga gihatag og oras sa ato ang second unity ride karon sa ato ang MIA which called the Motorista Inamigo exclusive mga idol. This is Libiting, your founder and place to be. Have a good day everybody. Thank you. Bye-bye. Okay, partner, there you go. There you go, partner. Mr. Levi or Libiting. Daghang salamat. Founder of the MIE. So, back to you, partner, for any more questions. Okay, so like I said a while ago that this is going to be a 3-part series. Sir, daghang salamat for making us part of this second unity ride that you have right here at Moalboal. And just like what I mentioned, that this is going to be a 3-part series. The next 2 parts will be talking to the different chapter president of MIA. So we'll see you again next week. We use the latest lubricant technologies to keep your industries running. BEROL gives you the performance you want, the efficiency you need, and the value you deserve. BEROL Lubricants. We're your total lubricant solutions partner.